سلام البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. لا لوسون اللي غادي نشرحو اليوم غادي تكون على لو فيمينان دي نون. وقبل ما نبداو ليكسبليكاسيون ديال لا لوسون اللي بغيتكم تعرفوه هو اننا ملي كنحددوا واش لو نون ماسكولين ولا فيمينان، يعني اننا كنتكلموا على لو جونغ ديال لو نون، يعني واش هو ماسكولين ولا فيمينان. ولي نون بريسيدي ولا مسبوقين بلو ولا بان راه سو سون دي نون ماسكولين. Par exemple, le mur, un jour. Les noms précédés, bla ou la une, ce sont des noms féminins. Par exemple, la classe, une fille. نبداو la leçon ديالنا. Alors, بالنسبة les noms, كاينين les noms اللي فيهم غير le masculin ولا غير le féminin. Par exemple, la colombe. فيها غير le féminin وما فيهاش le masculin. Par exemple, la porte. حتى هي la même chose. فيها غير le féminin وما فيهاش le masculin. Le tableau, c'est un nom masculin, فيه غير le masculin وما فيهش le féminin. Un cartable, حتى هي masculin, فيها غير le masculin وما فيهاش le féminin. وعاود كاينين des noms اللي فيهم le féminin و le masculin en même temps. Par exemple, un enfant, كنقولوها بالنسبة للوليد والبنيته. Un enfant, une enfant, كيتبدل غير le déterminant. Un enfant, une enfant. Un malade, une malade. La même chose. Le mot بقى هو تبدل غير le déterminant. Alors là كاينين des mots اللي فيهم le féminin ou le masculin اشنو اللي كيتبدل seulement le déterminant. L'exemple suivant هو ملي كنزيدو غير e à la fin du nom باش كنفرقو ما بين le masculin ou le féminin. عندي هنايا des exemples. Par exemple, un voisin, une voisine. C'est e à la fin. Ou bien sûr le déterminant راه كيتبدل le masculin un, le féminin une. Un ami, une amie, à la fin e. Un renard, une renarde. Un marquis, une marquise. Un éléphant, une éléphante. Un ours, une ours. L'exemple suivant هو ملي كيكون عندي le féminin مختلف تماما على le masculin. Par exemple, un garçon, une fille. Le père, la mère. Le coq, la poule. Le cheval, la jument. Le frère, la sœur. Le taureau, la vache. Alors هنا كيف كتلاحظوا le masculin في شكل و le féminin مختلف تماما عليه. هادو خصهم يتحفظوا comme ils sont. L'exemple suivant غادي نتكلموا فيه على les mots اللي كيتسالاو ب er. في le féminin كتولي عندي er. Par exemple, un écolier, une écolière. L'exemple suivant, un ouvrier, une ouvrière. Un fermier, une fermière. ودابا ندوزو لي نون اللي كيتسالاو ب اور في لو ماسكولين. في لو فيمينين كتولي اوز ولا غيس. نبداو بليكزامبل ديال لي مو اللي كيوليو كيتسالاو ب اوز. Un chanteur, une chanteuse. Le joueur, la joueuse. Un danseur, une danseuse. Le monteur, la monteuse. Un vendeur, une vendeuse. L'exemple الثاني ملي كتولي عندي اور غيس. Un acteur, une actrice. Le directeur, la directrice. Un instituteur, une institutrice. L'organisateur, l'organisatrice. Alors بالنسبة l'exemple suivant هو أننا عندنا certains noms doublent la consonne finale. Regardez, par exemple, عندنا le chat. كتولي la chatte. كانت عندنا un seul T ولا deux T E. يعني on double la consonne finale. Le paysan, la paysanne. كانت عندنا un seul N ولا deux N E. Un chien, une chienne. La même chose. كانت عندنا un seul N في le masculin. في le féminin ولا une chienne. deux N E. وبالنسبة le dernier exemple هو أننا des noms changent la consonne finale. يعني la lettre الأخرانية كتبدل. Le loup, la louve. L'époux, l'épouse. Un veuf, une veuve. Un sportif, une sportive. وغالبا les mots اللي كيتسالاو ب P ولا ب F كتولي لنا V في le féminin.